Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kali kedua ya untuk kelompok 1 mempresentasikan ataupun praktek dari kegiatan VCT Batch 8 yang mana pada hari ini yang bertugas sebagai host ada saya Arif Rahman Hakim, kemudian ada moderator Ibu Eva Juliawati dari saya dari SDIT Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung, kemudian ada Bu Eva Juliawati dari SMA 1 Soreang Kabupaten Bandung, kemudian Ibu Hani dari SMA IT Miftahul Khoir Kota Bandung yang saat ini bertugas sebagai presenter. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lili selaku instruktur yang selalu standby ikut serta di kegiatan kelompok 1. Kemudian selamat datang juga kepada audiens yang hari ini juga turut hadir. Di sini baru ada Bu Ii. Bu Ii boleh boleh diaktifkan juga layarnya biar kita saling ini ya bisa bertatap muka juga. Tapi jika ada gangguan kendala mungkin tidak apa bisa ditutup. Dan untuk kali ini materi yang akan disampaikan oleh Bu Hani ada tentang creativity during distance learning. Untuk itu tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada Ibu moderator, Ibu Eva untuk memandu acara kita kali ini. Mangga Bu Eva. Terima kasih kepada Pak Arif. Thank you very much for all the participants. As Pak Arif told us, Bu Hani will present about the creativity during distance learning. And now before she presents her paper, I'll read first her CV. Her name is Hani Agustiani Sarjana Sastra. She is a mother of 3 children. She was born in Cimahi, the 2nd August 1975. She lives in Jatayu, Husein Sasanegara, Bandung. She is a graduate from Pajajaran University, and now she teaches Javanese, or she is a Javanese teacher at SMA IT Miftahul Khoir, Bandung. Her email address is haniagustiani@gmail.com, and her WhatsApp number 08821812745. Without further ado, to Bu Hani, time is yours. Mangga Bu Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you for Mr. Arif as host for this presentation. Mrs. Eva as my moderator and Mrs. Lilis as my instructor. Today, I'm gonna share my experience when I teaching Japanese at SMA IT Miftahul Khoir, Bandung. When I teach Japanese in my school, there are plenty of problem. The first one was when I teach in distance learning. Every teacher is quite shocked because not every teacher is ready to implement the application, the internet, and so on.
but we have to learn with what we have. For distance learning, the application that I was using was learning management system in Google Classroom. There are Google Documents, Google Form, Google Drawings, Google Slide, Google Spreadsheet, and etc. But there are plenty applications such as quizzes for assessment, but I only share about Google Classroom in this presentation. But there are many problems in distance learning. For about 1 year, the student can get bored easily. When they wake up in my school, they have to read Al-Masurah together by using Google Meet, and then they have to take Holako or Tahsin, and then 15 minutes to break, and then they start the learning. But each teacher has their own method. So I take another creativity activities, such as collaborative activities like share notes, thinking road trips, another activity, add and pass, or draw comic strips or kanji characters. And I study it by searching in internet. Then I found ditchthattextbook.com. They have over 20 collaborative Google Apps activities for schools. For example, in Share Notes, the students can share their notes. Like examples, the first student wrote Watashi wa Hani desu, and another student Nita desu. The first one say, my name is Hani, and the second one, Nita. Then the first one wrote, Mainichi goji okimasu. She said, I'm wake up at 5 o'clock every morning. And another student, asa yonji goro okimasu. Nita is wake up at 4 o'clock in the morning. Another student say, asa gohan o tabemasu. It means she ate breakfast, but another student said, jibun de benkyou shite shizuka desu kara. Because she woke up at 4 o'clock in the morning, she tried to get study because it's very, very quiet at 4 o'clock in the morning. And another student say, yoku pan o tabemasu, kohi o nomimasu. This is her breakfast menu. She eats bread and drink coffee. This is my examples from the student at 10th grade. This is Hilmi Ibrahim and her friends wrote exercise in hiragana. I wrote 9 to 10 words in hiragana, and they are going to edit this by using Google Documents. Each student get the link that I share in Google Classroom, and they type it, the answers, etc. Like first one is aoi. Aoi is the color of blue. Therefore, she add an emoticon for the color of blue. The number 2 is sake. Sake is a liqueur
that familiar in Japan, and they add the I mean the emoji is very very cute. Okay, next. The next collaboration is about rethinking road dress. When a student submit a paper, that is not the final submission, in my opinion, because they are work in progresses. Teachers can guide students throughout the entire writing assignment, so there are no surprises when it's time to turn work in. For example, this is my student's draft. Watashi wa hani desu. The hiragana is wrong. So the teacher's command, please change the particle wa to hiragana ha. Because hiragana ha is read wa in Japanese. Mainichi goji okimasu. Correct. I mean, this kanji is, we have to pay attention to kanji meaning. There are three letters in Japan. There are hiragana, katakana, and kanji. So the student have very much difficulty to understand the letters. So the student's guide, the teacher's guide, I mean, is very important. After the teacher comment, the students can submit the final draft like this. Watashi wa hani desu. The particle ha, wa atau wa is correct, and so on. And the third one is add and pass. Why? Because it's fun. For example, have you ever played a game when someone begins a story, then the next person add to it, then the next adds a little more, and so on. And this is the digital version of that. You have to begin with an image at the top of a blank document or a slide, perhaps a picture of a spooky house, a historical figure, a flower, anything you want. Then you share the documents or the slide with a group of students. Then number the students off. Student number 1 writes the first part of the story. Student number 2 begins when they left off, adding to the story, but giving it their own spin. This continues until you have a complete story. You can give students a certain number of words or sentences they need to add, or just let them go. I need to share another examples. This is my 12th class, and they are collaborasi in daftar kosakata. The first one is Fatoni. He add the name of Japanese artist, and the next one is Hasna. Hasna still typing about tingkatan sekolah such as elementary, high school, and university in Japanese. And the next one is Audi. Audi prefer days name such as Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, etc. And the next one, and the next one. This is the first class. The next meet, I would like they to exchange. So when they can see what the difference type, and they can add another word that the friends doesn't know, or they can erase it
or add emoji, or add colors, add numbers, add what is it? Oh, like this. This is Mayam. She choose kata sifat, adjective, such as yasasi, kibishi, and so on. That's it. My experience for teaching Japanese, and thank you very much for listening to my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Hani. You have presented your paper about the creative, collaborative activity. Yeah. Here, Bu Hani explained to us about some activity to make the activity, the student and the student, also the student and the teacher can collaborate in doing what we call distance learning. Ya, jadi Bu Hani menjelaskan pada kita bahwa selama masa pandemi ini kita harus kreatif dalam meng-create, dalam menciptakan situasi atau kegiatan yang kolaboratif yang bisa membuat anak tidak mudah jenuh. Ya, di antaranya tadi ada menulis komik ya, saling bukan bergabung ya. Jadi yang satu menulis, yang lainnya melanjutkan. Betul Bu Hani ya, tadi seperti itu ya? Betul, melanjutkan cerita. Melanjutkan cerita. Kemudian ada kegiatan yang lainnya lagi. Di sini saya mencoba menjelaskan mungkin dalam bahasa Indonesia untuk lebih clear lagi ya. Saya berusaha menjelaskan seperti itu. Jadi pada intinya kita sebagai guru harus bisa meningkatkan kemampuan kita untuk PJJ ini, harus siap dengan segala aplikasi yang bisa mendukung KBM yang virtual yang membuat anak tidak mudah bosan. Mungkin begitu ya Bu Hani. Betul Ibu. Baiklah, kita masuk ke sesi question and answer. Here the 5 participants. If some of us have any question, we can write down on the chat room, or we can raise your hand and unmute the microphone and ask directly to Bu Hani. Okay, is there any questions? Maybe from Bu Ii or from Pak Arif or Bu Lilis. Any question? Is it Pak Arif or me first? Pak Arif? Boleh. Saya mau bertanya tentang ini Bu, terkait dengan kolaborasi yang dilakukan, kan itu memang sudah dilakukan semuanya di dalam pembelajaran bahasa Jepang Bu Hani gitu ya. Nah, untuk yang yang tadi kolaborasi cerita Bu, saya cukup tertarik di situ ya. Walaupun sih sebetulnya saya memang mengajar matematika gitu ya. Nah, itu di situ ada keseruan seperti apa Bu, atau tantangannya seperti apa? Kan kadang menyatukan cerita untuk, kan itu berarti mendeskripsikan dari cerita gitu ya. Jadi imajinasi anak tentang sebuah gambar terus dituangkan ke dalam sebuah rangkaian cerita yang tiap anak memiliki imajinasinya masing-masing sehingga menjadi satu padu, mungkin gitu ya. Betul, Nah, Pak. itu tantangannya dan kelucuannya mungkin yang pernah Ibu rasakan seperti apa, Bu? Jadi Bu Hani, Pak Arif bertanya tentang tantangan apa yang
dirasakan oleh siswa mungkin atau Bu Hani sendiri ketika membuat komik bersama ya, karena imajinasi atau idenya kan berbeda-beda gitu ya, bisa saling disatukan dengan apa ya namanya alur yang cocok gitu ya. Mungkin itu butuh ya tadi imajinasi yang tinggi gitu. Mungkin gitu Bu Hani. Bagaimana? Memang di saat membuat add and pass, kuncinya itu di gambar pertama. Gambar pertama itu harus sesuatu yang meledakkan imajinasi anak. They have to be very very curious about the picture. Jadi bisa dikasih kata kunci 5W1H. What is it? Where is it? Who live is it? Who live in it? Misalnya yang spooky house itu. How is it? Kenapa dia bisa jadi spooky seperti itu? The question is trigger their mind, their imagination, and dan itu bisa kemana-mana, Bu. Memang saya waktu membuat cerita bersambung itu kesulitannya itu waktu, Pak. Kurang lama kata anak-anak. Berarti anak-anaknya bagus ya, ngerti gitu ya. Iya, alhamdulillah. Bahasa Jepang gitu terutama. Betul. Ya. Padahal bahasa Jepang sederhana sekali yang saya sampaikan itu. Levelnya level SD kalau di sana. Jadi hanya mengetahui hanya bisa memperkenalkan diri berupa nama, asal, usia seperti itu dulu untuk kelas 10 dan mengetahui lingkungan sekolah. Tapi begitu dikasih pemicu, mereka mencari sendiri gitu. Google Translate itu sangat membantu. Mereka mengetikkan bahasa Indonesianya dan dibantu oleh Google untuk mengeluarkan kalimat bahasa Jepangnya gitu. Meskipun tetap harus dikoreksi oleh saya karena ya Bu Eva tahu mungkin ya Google Translate untuk bahasa Inggris juga kadang-kadang ngaco. bukan ngaco, uncommon. Kalau saya bilangnya ngaco. Nggak biasa, ya betul. Itu Pak Arif word to word gitu. Ya, word to word, very literary. Terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan puas. Baik, selanjutnya. Di sini berarti kreativitas Bu Hani juga bagaimana Bu Hani encourage mereka gitu ya untuk bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Bu Hani juga yang lainnya gitu. Jadi saling bekerja sama di situ ya. Betul. Jadi kunci awalnya memang cukup dari 5W1H itu Pak. Kesananya mereka nambahin sendiri gitu. Boleh dari nama tokohnya boleh nama tokoh Jepang, boleh nama tokoh buatan misalnya. Kemudian nama tempatnya juga mereka mengarang sendiri. Nama tempat, terus jenis rumahnya yang spooky house tadi. Kalau misalnya tokoh sejarah kan jelas ya orangnya ada gitu. Jadi nggak bisa dimain-mainin. Tapi kalau dilepas seperti tadi kasih gunung aja, udah tuh bisa kemana-mana. Jadi harus bisa memilih ya, Bu Hani have to be able to choose the simple word that make the student creative to create the story of the comic like that. Yes, I agree with that. Ya, mungkin Pak Arif kata Bu Hani tadi kata kuncinya dari kitanya sendiri, dari gurunya sendiri ya, yang membuat bisa dicoba juga ya Bu di level SD. Kebetulan tadi saya lihat, mohon maaf pengaturan di host tadi saya privat ya untuk chat. Tadi ada Bu Iin yang ngechat ke kolom chat direct message, tapi saya udah public juga. Luar biasa inspiratif metode membuat cerita yang bersambung itu jadi inspirasi untuk saya. Insya Allah mau saya coba di sekolah dasar. Oke, terima kasih Bu Ii. Mudah-mudahan bisa dicoba nanti insya Allah. Iya, cukup satu kalimat ya Bu, satu anak satu kalimat.
Kalau kami memang kelasnya kecil, jadi my students is 5 to 15 people. Jadi hanya 5 sampai 15 orang, sehingga kami bisa membuat cerita yang panjang sekali dalam 1 jam itu. Karena setiap anak nambahin lagi seperti itu. Kagerohnya Bu Ani. Alhamdulillah. Kalau saya 36 siswa. Lebih hebat lagi. 36, tapi ngajarnya kalau kelas 12, 7 kelas dalam 1 jam. Subhanallah. 4 kelas dalam 1 jam. Wow, sugoi kata orang Jepang mah. Harus bisa lebih kreatif, benar-benar gitu. Betul. Makanya teknologi membantu juga, Bu. Dengan adanya Google Classroom, semua karya anak itu terdetek dan tersimpan dengan baik. Kemudian label tugas anak-anak juga nilainya ada, tidak akan tercecer hilang, dan itu bisa di-report, dilaporkan ke orang tuanya langsung gitu. Jadi kalau anaknya nggak masuk, anaknya nggak ngerjain tugas, atau asal-asalan datangnya terlambat, itu ada semua jejaknya di Google Classroom. Terutama di kelas yang saya pegang, memang ada beberapa anak yang gamer juga, siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi ya saya siasati malamnya, saya kayak punya kelas karyawan, Bu. Malam saya ngajar juga gitu, saya kejar gitu anaknya. Itu tantangan saya sendiri. Karena sedikit jadi kelihatan nggak masuknya. Kalau Pak Arif mungkin siswanya banyak juga ya Pak? Kalau saya per kelasnya 30 Bu. Jadi untuk ini kurang lebih berarti sama kayak Bu Eva. Sejauh ini kita masih klasikal, jadi insya Allah sih mungkin awal Februari baru terpisah menjadi kelas per kelas. Malah untuk yang sampai saat ini gitu ya, mengajarnya itu 90 orang. Jadi dalam satu Zoom itu 90 orang langsung. Cuman dari berbagai pertimbangan evaluasi, insya Allah untuk Februari udah mulai per kelas. Jadi pergerakan gurunya sudah normal kayak biasa, cuman durasi mungkin disesuaikan dengan PJJ gitu, Bu. Betul, durasi kami itu seminggu hanya 1 gamit. Berarti misalnya pekan pertama pelajaran pertama. The second week is second lessons, and the third week is the third lessons. Jadi every teacher has her or his own gamit session. Awalnya semua itu pengen gamit gitu, full week using gamit, and the parents are complain. Because of the quota and then they anaknya gak kemana-mana gitu, di kamar aja mantengin HP-nya. Jadi si kegiatannya itu full gadget, tidak ada yang aktif gitu. Akhirnya diubah di semester ini, dijadikan hanya 1 gamit per hari, dan sisanya penugasan juga berupa penugasannya ada pembiasaan sehari-hari, Bu. Anak SMA kan kadang-kadang ada yang belum bisa nyuci baju sendiri, belum bisa masak nasi sendiri, terus ada yang belum bisa housekeeping. Itu pembiasaannya. Therefore, we create an activity for our students so they can learn and move, bergerak gitu, biar nggak begitu ketemu di ini cobi semua. Kaget saya, kamu naik berapa kilo? Like that. Memang banyak tantangannya kalau dalam PJJ saat ini. Ya, mungkin kalau private school lebih leluasa. Kalau untuk
pembiayaan ke apa ke orang tua ya. Kalau kami public school, they don't pay SPP every month since this year. Ya, jadi sejak tahun ini mereka tidak bayar lagi SPP, jadi segala sesuatunya dari bos. Jadi harus manage juga rupanya dengan baik gitu. Betul. Seperti itu ya. Jadi Financially memang financially our school is quite well off, but we have less privileged students too. Kami juga menerima beasiswa, terutama para hafiz-hafizol, dan they are full living in boarding, dapat makan, dapat seragam, bebas biaya SPP. Tapi karena kembali lagi karena PJJ ini, semua program boarding pun via Gemit, gitu. Murojaah, setoran hafalan Qurannya, bahkan pelajaran Bada Isya itu semua lewat Gemit. Jadi itu sangat menantang bagi kami karena jadi PAS kami ingin menerapkan kejujuran, jadi setiap anak diharapkan memiliki 2 gadget. Satu untuk mengerjakan soal, satu dinyalakan kameranya untuk memperlihatkan bahwa mereka nggak kemana-mana gitu, tidak membuka buku, tidak membuka tab lain di internet, dan itu lumayan ada yang minjem dulu, ada yang nyewa dulu. Supaya bisa ikutan ujian gitu. Sampai ada akhirnya yang screen recorder karena device cuma satu. But it's okay. Kita bisa jalan. Kita bisa berjalan dengan KBM seperti ini. Iya, sharingnya bisa ini ya, jadi inspiring kalau kata saya. Bisa tahu bahwa di sekolah lain seperti apa gitu, keadaan di sekolah kita seperti apa. We can compare, we can take the advantage, or we can say we can minimize the weakness and maximize the strength, our strength, like that. Betul Bu, betul. Yang menarik bagi saya di PJJ ini adalah kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang asing. Tahun lalu saya berkesempatan mendapatkan tamu dari Jepang via Gemit. Kemudian Sarasehan kemarin Profesor Andrivo dari Singapura. Lihat di YouTube SMA ITM Velhoir. Jadi di sisi lain mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang dekat. Yang jauh, saya punya program lagi tahun ini untuk Nihongo Partner. Mereka tetap berada di Tokyo, tapi bisa bimbingan percakapan, Kaiwa Renshu, lewat Gemit juga. Kemudian biasanya bulan Februari nanti kami akan NATO Research ke situ Cileunca, Pangalengan. Nah, di sana kami insya Allah mau mempelajari science in nature, such as mengukur debit air. Itu kan ada Sungai Arum Jeram ya, kalau nggak salah di Pangalengan itu. Terus untuk kimianya ada komposisi pH di situ Cileunca-nya. Untuk anak IPS-nya bisa melihat pabrik susu, and other activity of the society there, itu buat NATO Research. Kemudian fisikanya apa ya Ibu Endah cerita tuh? Oh, yang Flying Fox itu kan ada apa namanya? Ada hitungan fisikanya gitu. Jadi aplikasi ilmu-ilmu itu di masyarakat seperti apa? Selama 3 hari kami akan mencari data, dan sepulang mencari data, insya Allah
minggu depannya disusun dalam bentuk laporan ilmiah dan disidang. Sidang ini juga menghadirkan ahli. Di bentuknya gamit juga seperti ini. They are going to present their research for 3 days, and they have to mereka harus mempertahankan argumen. Oh, hasil riset saya seperti ini, begitu kata anak-anak SMA ini teh. Gitu Bu, kalau di program di SMA kami. Hebat, alhamdulillah. Kalau seperti itu maju ya. Iya Bu. Ada ada pertanyaan lagi? Ya, tanggapan, pertanyaan mungkin yang kita bisa sharing ya. Enggak, Bu Lilis. Bu Lilis. Oke, Bu Hani. What is the I want to know what the most difficulty in our distance learning, the most basic maybe difficulties in our distance learning. The most difficulties that I feel, yang saya rasa itu Bu, jaringan Bu, because my students came from everywhere. They are from Sorong, from Kalimantan, from Lampung, Riau, and ada yang dari Sabah. Tahun ini ya, kami menerima beasiswa Sabah Bridge 2 orang. 1 sudah datang ke Bandung, 1 lagi belum. Nah, itu sangat sulit di jaringannya. Kadang bisa masuk, kadang bisa setor gitu. Tapi kebanyakan alhamdulillah adab itu selalu nomor 1. Jadi kalaupun mereka terlambat, selalu ada adabnya. Maaf sensei, maaf Bapak, Ibu, Guru, saya tidak bisa karena ini. Jadi ke kami enak gitu, ke mereka juga jadi pembelajaran karakter juga gitu. Oh, yes. Very smart ya. Oke. Smart. Okay. Bu Hani very smart. After your achievement that you done, what would you do in our learning in maybe the following day or the next day after your best achievement like this, smart achievement like this? My plan was to make another presentation in basic Japanese, introducing basic Japanese, but I will to reschedule the presentation into next week, maybe next Wednesday. Wait. That's another. 1 week. I still Gambate, Miss Eva. Semangat Miss Eva. All of you encourage me. Okay. We have to. And all of you must do like this. Insya Allah Bu. Berkat bimbingan Ibu juga. Ya. Berkat Ibu, terima kasih. Thank you very much. You encourage us well. This is my first time to presentation in English. Another time was I spoke in Japanese, in Sundanese, or in Indonesian. So it's really your experience. Get in touch with foreign person from other countries influence you to speak or to communicate well. And better than the other teacher. Yes. You can communicate well. Okay. The last 2 years ago, my
son was have apa? Grant. What is it? Not a grant. Scholarship. Fellowship. Right. Scholarship. Scholarship. In Scholarship. US. Beasiswa. In US for 10 months. In Washington State. He lives there with his host family, and we have to speak to them with English. So I have to learn English to talk to my other family, mama yang lain ini. And you must force Yes. to say something in English. The first time was quite shocking because itu bulan puasa, terus kami masih sahur gitu ya, mereka bangun gitu. The time zone is very very different. Therefore, we have to schedule our talk with them, and we have to prepare sebelumnya jam berapa harus ketemu, jam berapa harus ngobrol, kayak gitu-gitu, Ibu. Keren. Oh, Alhamdulillah. Oke, Ibu Evanya. Oh, Dede bayi. Oke. Kayaknya anak saya bangun terus kepentok apa gitu. Jadi nangis. Nggak apa-apa, Ibu. Sorry. Barusan sampai mana saya panik jadi. Enggak, baru cerita soal anak saya ikut Kennedy Luger Yes ke Amerika selama 10 bulan. Dan itu kerjaannya jalan-jalan di sana. Because the school is only from 9 o'clock to 2 o'clock. It is very short gitu. Kalau di Indonesia kan kita dari jam 7 sampai jam 2, jam 3 malah. But in US it's only a short time. And there are not many lessons. I mean, only 3 or 4 lessons a day. Hanya berapa? 8 belajar di sana? 6 malah. 6 only lessons. Apa aja? English, Math, American Studies, OPA, Physical Education, PE, and coding, CAD. Okay, computer, edit, design, and then the last one is introduction to aeronautica. Makanya hari ini alhamdulillah gabungnya ke Polban Aeronautika gitu. Alhamdulillah Ibu Bapak. Okay, Bu Hani, thank you for your sharing. We can take advantage from your experience teaching in what we call it boarding school ya, sekolahnya sekolah pesantren ya. Half. Jadi ada yang boarding, ada yang boarding, ya boarding school ya. Oke. Gimana? Sekarang sudah jam 1.50. Silakan diisi dulu link absensinya. Tadi saya sudah klik di situ ya. Oh iya. Okay. Saya tadi ketik langsung karena mungkin dari WA-nya susah kan ke sini jadi diketik langsung di situ. Mangga diisi dulu. Kalau yang ini gimana Pak Arif? Kita batasi waktunya sampai jam 2 atau boleh, mangga. Mungkin untuk untuk pematerian sudah ditutup dulu mungkin ya. Jadi nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi dengan Bu Lilisnya. Jadi Bu Lilis setelah selesai ini langsung loncat ke ruangan berikutnya ya Bu.
Oke, Ya, langsung siap. ke Ya, Elsa ya. ya. Linknya berbeda gitu ya. Jadi kita buka room Ya. lagi yang lain biar tidak usah memotong apa namanya videonya satu-satu gitu. Iya, oke, bagus, bagus. Ya. Okay, everybody. Okay, participant. We'll have another meeting, and for this session, we can close this presentation, and I hope Bu Hani will give a closing statement for this session. Okay, Bu Hani, please. Alhamdulillahirrabbilalamin. I have finished my presentation the first time in English successfully, I think. Maybe there are plenty problem in distance learning, but problem arises to conquer. Jadi masalah itu ada untuk kita taklukkan. Itu closing dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hani atas sharingnya kali ini dan juga atas moderator Bu Eva juga berjalannya kegiatan ini juga berjalan dengan lancar. Terus dibimbing juga oleh Ibu Lilis selaku instruktur. Alhamdulillah untuk presentasi kedua kelompok 1 sudah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sama-sama dengar dari pemaparan Bu Hani bisa menambah semangat kita untuk terus beradaptasi dan berkolaborasi dengan murid dengan jauh lebih interaktif lagi. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi